अरे बा मो बाड़ी रे केते आंब फली ओ ए आंब सबू पाची आसिलानी तेणु ए वर्ष आंब बिकी मोर बहुत टंका रोजगार हेबो। हेले ए आंब को चोरी करिबा पाई गाँर अनेक छुआ ओ बड़ लोक आसिबे तेणु मते किछि गोटे करी मो आंब को बंचेइबा को पड़िबो। हेले कौन करिबी से एपरी कहूतिबा बेले हठात सेई बाटो देई गोटिए बाबा जाउथिले ओ से रघुआ मौसा को देखी रही गले ओ कहिले, अरे ए मौसा मु गोटे चला पथिक बाबा पाखापाखि 2 दिन हेबो एणे तेणे बुलुची हेले एपर्यंत मु किछि भी खाइनी तेणु मते किछि खाइबाकू दियो। मते खाइबाकू देले भगवान तुमरो मंगल करिबे। बाबा एपरी कहिबा परे रघुआ मौसा आंब खाइबा पाई बाबांकु देले ओ बाबा से आंब को खाइबारे लागिले। बाबा आंब खाइबा परे तांकु बहुत भल लागिला तेणु से कहिले, अरे ए मौसा तुमे भोकिला चला पथेई को खाइबाकू देई तार जीवन बंचाइछ तेणु तुमे मते कौन मागिबा कथा माग मु तुमको साहाय्य करिबी। एहा सुनी रघुआ बहुत खुशी होईगला ओ से कहिला, बाबा मोर किछि भी दरकार नहीं बास खाली गोटे साहाय्य करो सेईटा हेउची मो आंबर सुरक्षा माने मो आंब गछरे अनेक आंब फलुथिबारु अनेक लोक ओ छुआ याकू चोरी करिबाकू आसिबे तेणु तमे मते एपरी साहाय्य करो जेमिति मो आंब को केही चोरी करि पारिबे नाही। एहा सुनिबा मात्रे बाबा आखि बुझिले ओ किछि मंत्र मने मने पढ़िबारे लागिले। से किछि समय मंत्र पढ़िबा परे हठात सेठारे गोटिए भूत प्रकट ହେଲା ओ तापरे बाबा आखि खोली कहिले, अरे ए भूत आजि ठारू तू ए आंब गछर सुरक्षा करिबू आउ मने रख काहाकू भी एठाकू आंब खाइबा किंबा चोरी करिबाकू देबुनी ओ समस्तंकु डराइकी विदा करि देबू। एहा सुनिबा मात्रे भूत कहिला, ठीक अछि बाबा जेपरि तमे कहबो मु करिबे। आजि ठारू ए आंब गछ पाखको केही आंब नेबाकू आसिबेनी ओ जे एठाकू थरे आंब पाई आसिबो से 100 थर भाबिबो। भूत एपरि कहिबा परे बाबा सेठारू पळाइले। एहा देखि रघुआ मौसा मने मने भाबिले, धन्यवाद भगवान मोर गोटिए बड़ समस्या आपण समाधान करदेले। एबे जे भी एठाकू आंब खाइबाकू आसिबो भूत ताकू एपरी डराइबो जे से जेमिति स्वप्नरे भाबी नथिबो। एपरी भाबी रघुआ मने मने बहुत खुशी होईगला एवं राति हेबा परे बिजु नामरे गोटिए लोक आंब चोरी करिबा पाई रघुआ मौसा बाड़ी पाखकू आसिला ओ सेठारे पहुंची कहिला, अरे लागुची एठारे रघुआ मौसा नाही एइटा हेउची ठीक समय एते सारा पाचिला आंब ए बाड़ीरू चोरी करिबा पाई जाउची आउ बेसी विलंब न करी एठारू शीघ्र आंब नेई पळाइबी। से एपरी कहिची कि नहीं हठात गोटिए आवाज आसिला, अरे ए राजू तू आंब नेबाकू आसीचू शीघ्र आंब नहीं जा नहले मु जदि रागे ताहले एहार परिणाम बहुत खराब हेबो। एहा सुनी बिजु टिके डरी गला ओ डरी डरी कहिला, अरे किए मते परी डराउछ काहींकी देखो तुमे भी मो परी आंब चोरी करिबा पाई आसीच तेणु भल हेबो तुमे आंब नियो ओ मते मध्य आंब नेबाकू दियो। बिजु एपरी कहिबा परे हठात सेठारे भूत प्रकट ହେଲା ओ कहिला, अरे मनीष तू कौन भाविलु एठाकू लुचिकी आसबू ओ आंब नहीं पलाइबो यह कदापि संभव नुह। ए आंब बाड़ी हेउची मोर तेणु एठारू केही भी आंब नहीं पारिबे नाही। एहा सुनिबा मात्रे बिजु भୟରେ सेठारू दौड़िबारे लागिला एवं धीरे धीरे समय गड़ी ता परदिन सकाळ ହେଲା। बिजु तांको घर पाख 2टी लोक सुमन और रजत को कहिला, अरे भाई लागुची एथर आउ आमे रघुआ मौसा बाड़ीरू आंब चोरी करी टंका इनकम करि पारिबा नाही
କାରଣ ସେ ବାଡ଼ିର ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଭୂତ ରହୁଛି। ଯଦି ଆମେ ସେଠାକୁ ଆମ୍ବ ପାଇଁ ଯିବା ତାହେଲେ ସେ ଆମକୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବ। ଏହା ମୁଁ କାହାଠାରୁ ଶୁଣିକି କହୁନି, ବରଂ କାଲି ରାତିରେ ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି ରେ। ତେଣୁ ମୋ କଥାକୁ ମାନି ଏଥର ଆମ୍ବ ବାଡ଼ିକୁ ଯିବନି। ବିଜୁ ଏପରି କହି ସେଠାରୁ ପଳାଇଲା। ବିଜୁ ଗଲା ପରେ ସୁମନ କହିଲା, ଆରେ ରଜତ, ଦେଖୁଛୁ ତ ବିଜୁଟା କେତେ ବଡ଼ ସ୍ୱାର୍ଥପରଟା। ସେ ଏକଲା ଆମ୍ବ ବିକି ଚଳିବ ବୋଲି କିପରି ଆମକୁ ମିଛ କଥା କହି ଡରାଉଛି। ତେଣୁ ୟା କଥାକୁ ଜମା ବି ବିଶ୍ୱାସ କରନା। ହଁ ସାଙ୍ଗ, ତୁ ଠିକ୍ କହିଲୁ। ମୋତେ ବି ପ୍ରଥମ ଥର ଏକଥା ଶୁଣି ଜମା ବି ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନଥିଲା। ମୁଁ ଖାଲି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି ସେ ଏଠାରୁ କିପରି ଯିବ ଓ ତାପରେ ବିଜୁର ମିଛ କଥା ବିଷୟରେ ତୁମକୁ କହିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ମୁଁ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ସବୁ କଥା କହିଦେଲ। ହଉ ରଜତ, ଛାଡ଼ ସେ ବାଜେ କଥା। ଆଜି ରାତିରେ ଆମେ ରଘୁଆ ମଉସା ବାଡ଼ିକୁ ଆମ୍ବ ପାଇଁ ଯିବା ଓ ସେଠାରେ କିଛି ଆମ୍ବ ଆଣିବା ସହ ଦେଖିକି ଆସିବା କେତେ ପରିମାଣରେ ଆମ୍ବ ପାଚିଛି। ସେହି ହିସାବରେ ଆମେ ପ୍ଲାନିଂ କରିବା। ଏହା ଶୁଣି ରଜତ ରାଜି ହୋଇଗଲା। ହେଲେ ଏସବୁ କଥା ରଘୁଆ ମଉସା ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଥାଇ ଶୁଣୁଥିଲା। ଏମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ରଘୁଆ ମଉସା କହିଲା, ଆରେ ଲାଗୁଛି ଭୂତ ତାର କାମ ଠିକ୍ ଠିକ୍ କରିଛି। ହେଲେ ଏ ଦିଟା ମୂର୍ଖ ବିଜୁ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି। ହଉରେ ପୁଅ, ତୁମେ ଆଜି ରାତିରେ ଖାଲି ମୋ ବାଡ଼ିକୁ ଆମ୍ବ ଚୋରି କରିବାକୁ ଯାଅ। ସେଠାରେ ଏମିତି ଭୂତ ଦେଖିବ ଯେ ଜୀବନରେ କେବେ ଭାବିନଥିବ। ଏପରି କହି ରଘୁଆ ମଉସା ଚୁପ୍ ରହିଲା ଏବଂ ରାତି ହେବା ପରେ କଥା ଅନୁସାରେ ରଜତ ଓ ସୁମନ ଆମ୍ବବାଡ଼ି ପାଖକୁ ଗଲେ ଓ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଦୁଇଜଣ ଦେଖିଲେ ବାଡ଼ିରେ ବହୁତ ଆମ୍ବ ଫଳିଛି ଓ ସେଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ପାଚିଗଲାଣି। ଏହା ଦେଖି ରଜତ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା ଓ କହିଲା, ଆରେ ବାପରେ, କେତେ ପାଚିଲା ଆମ୍ବ। ଏଥର ସବୁ ବର୍ଷ ଠାରୁ ବହୁତ ଆମ୍ବ ଫଳିଛି। ଏହି କାରଣରୁ ବିଜୁଟା ଆମକୁ ମିଛ କହୁଥିଲା। ଆରେ ଏ ସୁମନ, ଆଉ ବିଳମ୍ବ କାହିଁ କରୁଛୁ? ଚାଲ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଆମ୍ବ ବିଛାଇ ନେଇ ପଳାଇବା ଏଠାରୁ। ନହେଲେ ଯଦି ସକାଳ ହୋଇଯିବ ତାହେଲେ ରଘୁଆ ମଉସା ଏଠାକୁ ପଳାଇ ଆସିବ ଓ ଆମେ ଆଉ ଆମ୍ବ ନେଇପାରିବା ନାହିଁ। ରଜତ ଏପରି କହିଛି କି ନାହିଁ, ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ଆବାଜ ଆସିଲା, ଆରେ ହଁ ହଁ ରଜତ, ତୁ ଠିକ୍ କହିଲୁ ରେ। ଶୀଘ୍ର ଆମ୍ବ ନେଇ ଏଠାରୁ ପଳା। ନହେଲେ ଯଦି ସକାଳ ହେଲା ତାହେଲେ ଆମ୍ବ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଏବେ ଆମ୍ବ ନେବାକୁ ଭାବୁଛ ତାହେଲେ ମୋ ହାତରୁ ମରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଅ। ଏହା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ସୁମନ ଟିକେ ରାଗରେ କହିଲା, ହଇରେ ମୂର୍ଖ ବିଜୁ, ତୁ ଏପରି ଡରାଇ ଭାବୁଛୁ ଏଠାରୁ ଆମକୁ ବିଦା କରିଦେବୁ? ଏପରି କଦାପି ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଆମେ କାହାକୁ ଡରୁନୁ ଏବଂ ଏଠାକୁ ଆସିଛୁ ମାନେ ଯେମିତି ହେଉ ଆମ୍ବ ନେଇକି ଯିବୁ ମାନେ ଯିବୁ। ଆମକୁ କୋଉ ଭୂତ କିମ୍ବା ତୁ ଅଟକାଇ ପାରିବୁ ନାହିଁ। ସୁମନ ଏତିକି କହିବା ପରେ ହଠାତ୍ ସେଠାରେ ଭୂତ ପ୍ରକଟ ହେଲା ଓ କହିଲା, ଆରେ ଏ ମୂର୍ଖ ମଣିଷ, ତୁ ଏଇ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କହୁଥିଲୁ? କାହାକୁ ଡରୁନୁ ଓ ଏଠାରେ ଆମ୍ବ ଯେମିତି ହେଉ ନେଇକି ଯିବୁ ବୋଲି। ହଉ ଦେଖିବା କିପରି ତୁ ଆମ୍ବ ନେଉଛୁ। ଭୂତ ଏପରି କହିବା ପରେ ସୁମନ ଓ ରଜତ ବହୁତ ଜୋରେ ଡରିଗଲେ ଏବଂ ସୁମନ କହିଲା, ଆରେ ଏ ଭୂତ ଭାଇ, ଦୟାକରି ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେ। ମୋର ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଭାବିଲି ଆମ ଘର ପାଖ ଲୋକ ବିଜୁ ଏପରି କହୁଥିବ ବୋଲି, ତେଣୁ ମୁଁ ଅଜଣାରେ ଏପରି କହିଛି। ମୋତେ ଏଇଥର ଛାଡ଼ିଦେ। ମୁଁ ଓ ମୋର ସାଙ୍ଗ ଏଠାକୁ ଆଉ କେବେ ବି ଆମ୍ବ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ଆସିବୁ ନାହିଁ। ଏ ମଣିଷ, ମୁଁ ତତେ ଏଇଥର ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। ଆଉ ମନେ ରଖ, ଯଦି ଆଉ ଥରେ ତୁ ଏଠାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ କିମ୍ବା ଆମ୍ବ ନେବା ବିଷୟରେ ଭାବିବୁ ତାହେଲେ ମୋ ଠାରୁ ଖରାପ ଆଉ କେହି ବି ହେବେନି। ଓ ହଁ, ମୁଁ ଏ ଆମ୍ବ ଗଛ ଜଗୁଛି ବୋଲି ଏ ବିଷୟରେ ସବୁ ଗାଁ ବାଲାଙ୍କ ପାଖରେ କହିଦେ। ଏହା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ସୁମନ ଓ ରଜତ ସେଠାରୁ ଭୟରେ ପଳାଇ ଆସିଲେ ଏବଂ ତା ପରଦିନ ସକାଳ ହେବା ପରେ ସୁମନ ବିଜୁକୁ କହିଲା, ଆରେ ବିଜୁ ଭାଇ, ଦୟାକରି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ। କାରଣ ମୁଁ ତୋର କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରି କାଲି ରାତିରେ ସେ ଆମ୍ବ ଗଛ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି
ଓ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଦେଖିଲି ଏକ ଭୟଙ୍କର ଭୂତ ବାହାରିଲା। ଖାଲି ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବେଳ ଭଲ ଥିବାରୁ ସେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା, ନହେଲେ କାଲି ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମରିବାଟା ପୁରା ଫାଇନାଲ ଥିଲା। ଏହା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ବିଜୁ କହିଲା, ଆରେ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ମୋ କଥାକୁ କେହି ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି, କାରଣ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏ ଯୁଗରେ କୁଆଡ଼େ ଭୂତ ନାହିଁ ବୋଲି। ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା ମୁଁ କହିଦେଲି। ଏବେ ଯିଏ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରି ରଘୁଆ ମଉସା ବାଡ଼ିକୁ ଯିବ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଏକଥା ରାକେଶ ବିଜୁ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଶୁଣୁଥିଲା। ରାକେଶ ଥିଲା ବହୁତ ଚାଲାକ ଓ ଦୁଷ୍ଟ, ତେଣୁ ସେ ଏସବୁ କଥା ଶୁଣି ତାର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା ଓ ସେଠି ପହଞ୍ଚି କହିଲା, ଆରେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣିଲଣି ନା ନାହିଁ? ରଘୁଆ ମଉସା ବାଡ଼ିରେ କୁଆଡ଼େ ଗୋଟିଏ ଭୂତ ରହୁଛି ଓ ସେ ଭୂତ ଆମ୍ବ ବାଡ଼ିକୁ ଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଡରାଉଛି। ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଏଥର ଆମେ ଆଉ ଆମ୍ବ ଚୋରି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ଏଇ ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ଭୂତ କଥା ଶୁଣି ଆମେ କ'ଣ ହାର ମାନିଯିବା? ସେ ଆମ୍ବ ବାଡ଼ିରେ ଭୂତ ଥାଉ କି ରାକ୍ଷସ ଥାଉ, ସେ ଜାଣିନି ତା ସାମ୍ନା କାହା ସାଥିରେ ହେବ ବୋଲି। ଆରେ ସାଙ୍ଗ ଡରିନି, ଆମେ ଆଜି ରାତିରେ ଆମ୍ବ ପାଇଁ ଯିବା ଓ ଆମ୍ବ ଆଣିବା। ଆଉ ଯଦି ସେ ଭୂତ ବାହାରେ ତାହେଲେ ଶୁଣ। ସୁରେଶ ଏପରି କହି ରାକେଶ ଓ ସଞ୍ଜୟକୁ ସବୁ କଥା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କହିଲା, କିପରି ସେମାନେ ରାତିରେ ଆମ୍ବ ଚୋରି କରିବା ସହ ଭୂତର ସାମ୍ନା କରିବେ। ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ଗଡ଼ି ରାତି ହୋଇଗଲା ଓ ରାତି ହେବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ରାକେଶ ଆମ୍ବବାଡ଼ିକୁ ଗଲା ଓ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି କହିଲା, ଆରେ ବାପରେ, କେତେ ପାଚିଲା ଆମ୍ବ! ଯାଉଛି ଏ ଆମ୍ବକୁ ତୋଳି ମୋ ବ୍ୟାଗରେ ପୁରାଇ ଘରକୁ ନେଇଯିବି ଓ ବଜାରରେ ବିକି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବି। ସେ ଏପରି କହିଛି କି ନାହିଁ, ହଠାତ୍ ସେଠାରେ ଭୂତ ପ୍ରକଟ ହେଲା। ହେଲେ ଭୂତ ଜାଣିନଥିଲା ରମେଶ ପ୍ଲାନ୍ କରି ଏଠାକୁ ଆସିଛି ବୋଲି। ଭୂତ ପ୍ରକଟ ହେବା ପରେ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ସୁରେଶ ଭୂତ ଲାଞ୍ଜରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲା। ଭୂତ ଲାଞ୍ଜରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ଦେଖି ସେଠାରୁ ଭୟରେ ଦୌଡ଼ିକି ପଳାଇଲା ଓ ତାପରେ ଏ ତିନି ଜଣ ଆମ୍ବ ତୋଳିଲେ। ମାମୁଁ, ଆଜି କ'ଣ ଘରକୁ ଯିବା? ନିହାତି ଦରକାର। ଦେଖ, ରାତି ବହୁତ ହୋଇଗଲାଣି ଓ ତୁମେ ଘରକୁ ଯିବ ମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ପାରି କରି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ସେହି ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା କେବଳ ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ ଗାଁ ବାଲା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ପାରି କରୁ କରୁ ଯଦି କୌଣସି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଯାଅ ତାହେଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆଜି ରାତିଟା ଏଇଠାରେ ରହିଯାଅ, କାଲି ସକାଳ ହେଲେ ଏଠାରୁ ପଳାଇବ। ଆରେ ଭଣଜା, ମୁଁ ତୋର ଚିନ୍ତା ବୁଝିପାରୁଛି, ହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଆଜି ମୋତେ ଯେମିତି ହେଉ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ କାଲି ସକାଳେ ମୋର ଦୋକାନ ଖୋଲିବା ସହ ଘରର ଅନେକ କାମ ଅଛି। ଯଦି ମୁଁ ଏଇଠାରେ ଆଜି ରହିଯାଉଛି ତାହେଲେ ସେ କାମ ସବୁ ଅଧୁରା ପଡ଼ିଯିବ। ତେଣୁ ତୁ ଜମା ବି ଚିନ୍ତା କରନା, ମୁଁ ଏଠାରୁ ଦେଖିକି ଯିବି। ମାମୁଁ, ଘରେ ପହଞ୍ଚି ମୋତେ କଲ୍ କରି ଜଣାଇବ, ନହେଲେ ମୋର ମନ ଗୋଳେଇ ଘାଣ୍ଟି ହେବ। ହଉ, ଏବେ ଆଉ ଏତେ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ପଳାଅ, କାରଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ରାତି ଅଧିକ ହୋଇଗଲାଣି। ଏହା ଶୁଣି ରମେଶ ତାର ଘରକୁ ଯିବାରେ ଲାଗିଲା। ସେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିବାରୁ ସମୟ ଗଡ଼ି ଅଧିକ ରାତି ହୋଇଗଲା। ସେ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଚାଲି ଅନ୍ଧାର କାରଣରୁ ବାଟବଣା ହୋଇଗଲା। ହେଲେ ସେ ଜାଣିନଥିଲା ଏହି ବାଟବଣା ତାକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାରେ ପକାଇଦେବ ବୋଲି, କାରଣ ସେ ବାଟବଣା ହୋଇ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ପଳାଇ ଆସିଥିଲା ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଶୋଇଥିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ, ଆମେ ତ ଡାହାଣୀ, ଚିରୁକୁଣି ଓ ଭୂତ ଶୁଣିଛୁ, ହେଲେ ଏବେ ଇଏ ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ କ'ଣ? ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ ହେଉଛି ଏକ ଭୟଙ୍କର ଭୂତ, ଯିଏକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇ
पुराण विषय पचारे। जदि से लोक या विषय किछि कहि न पारे ताहाले सेइठारे तार मृत्यु घटिबो। एहा विषय अजଣା थिबा रमेश बाटबणा होई कहिला, अरे एबे मु कौन करिबी? एते अंधार रातिरे कुआड़ जिबी? अंधार कारणरू ए भयंकर जंगलर एते भितरकू पळाई आसीछि जे जदि मु एठारू बाहरिबाकू चेष्टा करिबी ना ताहाले बाहरी पारिबी नाही। हे प्रभु बजरंग बाली, किछि गोटे कर ओ मते एठारू मुकुळाओ प्रभु। तार एपरी आवाज शुणी हठात ब्रह्म राक्षसर निद भांगीगला ओ से देखिला गोटे लोक जंगल को पलाई आसीछि। एहा देखि से कहिला, अरे ए मनीष, तू एठाकू काहेकि आसीछु? तोर एठारे के काम अछि? भूत ए भूत दया करी मते छाड़ी दे। मु एठाकू बाट बड़ होई पलाई आसीछि, तेणु मते एठारू जिबाकू दे। अरे ए मनीष, तू डरना, मु तते ए जंगलरू बाहर करिबा पई साहाय्य करिबी। हेले तते प्रथमे मते पौराणिक विषय किछि सुनाइबाकू पड़िबो, तेबे जाई मु तोर साहाय्य करिबी। हेले गोटे कथा मने राख, जदि तू मते पौराण विषय किछि कहि न पारू ताहाले एइठारे मरिबा पई प्रस्तुत होई जा। एक कथा सुनी रमेश जानी पारिला जे ये कोनोसी साधारण भूत नुह, एटा हेउची गोटिए ब्रह्म राक्षस। तेणु से मने मने भाबिला, अरे ये तो गोटे ब्रह्म राक्षस। जदि मुआकू पुराण विषय किछि न सुनाए किंबा पुराण विषय किछि जानिनी कहे ताहले से मते एइठारे मारी देबो। तेणु मते किछि गोटे करिबाकू पड़िबो। अरे मनीष, तू कौन भाबुचो? मो कथारे तू चुप रहिलु काहेकि? तो चुप को मु कौन भाबेबी? या माने एया तो पुराण विषय किछि भी जानिनु? अरे ना ना, मु जानिछि। मु प्रथमे गायत्री मंत्ररू आरंभ करुछि, तो सुन। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। रमेश एतिकी कही चुप रहिला, कारण से गायत्री मंत्र छड़ा आउ किछि भी जानी नथिला। एहा देखि ब्रह्म राक्षस कहिला, अरे ए मनीष, तो चुप रहिबा देखि मु बुझी पारुछि जे तू पौराण विषय किछि भी जानिनु। या माने एया एइठारे मरिबा पई प्रस्तुत होई जा। मरिबा कथा सुनी रमेश सेइठारे बेहोश होइगला एवं धीरे धीरे समय गड़ी तापर दिन सखाळ हेला। एवं सखाळ हेबा परे हठात रमेशर निद भांगिला ओ तापरे से देखिला से गोटिए गुंफा भितरे अछि। एहा देखि भयरे कहिला, अरे मु कोठी अछि? मते एठाकू किए आनिला? अरे किए एठारे अछ कि रे? मते ये गुंफारू मुक्त करो, मते जोरे डर लागुछि। रमेश एतिकी कहिछि कि नाही हठात तार मने पड़िला काली रात्रि तार सामना गोटिए ब्रह्म राक्षस सह होइथिला। एपरी मने पड़िबारु से कहिला, अरे काली रातिरे मु गोटिए ब्रह्म राक्षस हाबुडरे पड़िथिली। या माने एया से ब्रह्म राक्षस मते न मारी एठारे कैद करी रखिछि। तेणु मते शीघ्र एठारू लुचिकी पळाइबाकू पड़िबो, नहले जदि से ब्रह्म राक्षस एठाकू पळाइ आसिबो ताहले मोर मरिबाटा फाइनाल होई जिवो। से एपरी कहिछि कि नाही हठात गुंफा भितरु गोटिए आवाज आसिला, हई रे मूर्ख मनीष, तू कौन भाबुछु एइठारू खसी जिबु बोली? जदि एपरी भाबुछु ताहले भूल भाबुछु, कारण ए गुंफा को पशिबा पई द्वार अछि, हेले एठारू बाहरिबा पई द्वार नाही। जेते पर्यंत से ब्रह्म राक्षस चाहिनी सेते पर्यंत ए गुंफारू केही भी बाहर को जाई पारिबे नाही। एहा सुनी रमेश बहुत डरी गला एवं ए पाखरे राजू नामरे गोटिए लोक माधवपुर नामक गोटिए गाँ को जाउथिला। से गला बेले जोरे खरा पाई ताकू जोरे शोष लागिला। तेणु से कहिला, अरे एते जोरे खरा हेउची जे एथिरे बाट चलिबा कष्टकर होई पडुची। मु आसिला बेले हातरे पानी धरिकी आसिली नाही, हेले एबे मते जोरे शोष लागुची। तेणु मते मोर शोष मेंटाइबा पाई पाखरे केउंटी नई किंबा पोखरी देखी पानी पीबाकू पड़िबो। हेले ए घंच जंगल भितरे मते केउंटी पानी मिलिबो? जदि पानी खोजु खोजु
मते कौनसी वन्यजंतु आक्रमण करिदिए ताहले मु बहुत बड़ असुविधारे पड़ीजी। हे प्रभु मोर साहाय्य कर, मते ए विपदरू रक्षा कर। से एपरी कहिछि कि नाही हठात सेठाकू गोटिए चढ़ई उड़ी उड़ी आसिला ओ कहिला, अरे ये मनीष मु जानिछि तते एबे जोरे शोष लागुची ओ तू शोषरू रक्षा पाइबा पाई तू नई किंबा पोखरी खोजुछु, हेले वन्य जंतुଙ୍କ डରରେ तू आगकू बढ़िबा पाई साहस करुनु। तेणु तू जमा भी चिंता करना, मु एबे तते साहाय्य करिबी, कारण मु हेउची भगवानଙ୍କର दूत। मु एइठारे असुविधारे पड़िथिबा लोकंकु साहाय्य करे। यह सुनी राजू बहुत खुशी होईगला ओ से कहिला, धन्यवाद चढ़ई, मु बहुत चिंतारे थिली, जा हेउ तू मते साहाय्य करिबा पाई पळाई आसिलु। हे प्रभु तुमको कोटि कोटि जुहार, तमे तुमर दूत पठाइथिबारु मो साहाय्य पाई। हौ चढ़ई आउ एबे विलंब न करी चल मते पानी पाखकू नहीं जा। से एपरी कहिबा परे चढ़ई राजू को पानी आड़कू नेइकी गला ओ से राजू को बहुत बाट चलाइबा परे मध्य एपर्यंत कौनसी पानी मिलिला नाही। तेणु राजू गोटे जगार रहीगला ओ कहिला, अरे ए चढ़ई मो पाखापाखि गोटे घंटा हेबो चलिलेनी, हेले एपर्यंत मते गोटे भी पोखरी किंबा नई देखा जाउनी। शोष कारणरू मते चलिबाकू आउ बड़ पाउनी। एबे मते कह केउठी पानी मिलिबो ओ मते आउ केते बाट चलिबाकू पड़िबो। अरे ए मनीष तू मो जालरे फसी गलु, कारण मु कौनसी भगवानଙ୍କ दूत नुह, मु हेउची गोटिए राक्षस मानकर दूत। मते चला बाटोई मानंकु हैरान करिबा पाई बहुत भल लागे। चढ़ई एतिकी कहिछि कि नाही हठात सेठारे गोटिए लोक आसी पहुंची गला ओ कहिला, हईरे दुष्ट चढ़ई, तू एपरी लोकमानंकु हैरान करी जंगल रे फसाउचु। जो दिन मो हाबुड़े पड़िबु सेई दिन मो हाथरू मरिबा पाई प्रस्तुत होई जिबु। एहा सुनी चढ़ई सेठारू पळाइला ओ तापरे ए लोकटी कहिला, अरे ये भाई तू ये चढ़ई बुद्धि रे पड़ी बहुत बड़ा भूल करिदेलु। एबे चाहिले भी एठारू जाई पारिबु नाही। देख संध्या मध्य होई आसिलानी, तेणु तमे गोटे काम कर, मो साथीरे मो घर को पळाई चल। आज सेठारे रहिबो एवं ता पर दिन सकाळ हेबा परे मो पुआ तुमको नहीं जंगल पारी कराई देबो। हे प्रभु कौन हेउची मो साथी रे, मते गोटिए चढ़ई आनी ए जंगल रे हजाई देला। एबे आउ जने लोक आसी मते साहाଯ୍ୟର हाथ बढ़ाउची। एबे मोर कौन हेबो मु किछि भी बुझी पारुनी प्रभु। अरे भाई तमे मते डरनी, मु भी तम परी गोटिए मनीष, तुम परी अनेक बाटोई को मु साहाय्य कलेनी। तेणु तमे न डरी मो साथी रे चल एवं काली हेबा परे तमे ए जंगल रु बाहरी पारिबो। जदि मो ऊपर विश्वास नहीं ताहले एठारू पळाई पार। एहा सुनी राजू मने मने भाबिला, अरे मु एमिति एक जाल रे फसी जाइछि जेउथिरे फेरिबा पाई बाट नाही। तेणु ए लोक कथा को विश्वास करिबा छड़ा मो पाखरे अन्य उपाय किछि भी नाही। से एपरी भाबी से लोकटीर कथारे राजी होईगला एवं तार पछे पछे जिबारे लागिला। से लोकटी राजू को किछि दूर नहीं गोटिए गुंफा भितर को नहीं गला। गुंफा देखी राजू टिके डरी गला ओ कहिला, अरे ए भाई तमे मते कहिलो परा तम घर को नेब बोली, हेले मते एबे ए गुंफा भितर को काहे कि आनिछ? देखो मते एठारे बहुत डर लागुची, तेणु मु एठारे जाउची, तमे मते मोर बाट छाड़। एहा सुनिबा मात्रे से लोकटी संगे संगे तार रूप परिवर्तन करी गोटिए ब्रह्म राक्षस रे परिणत होईगला। एहा देखिबा मात्रे राजू डरी डरी कहिला, भूत ए भूत दया करी मते छाड़ी दे, मु तो तोर किछि भी क्षति करिनी, हेले तू मते एठाकू आनिछु काहेकि? तेणु मो बाट छाड़। मु तते छाड़ी देबे, हेले या बदल रे मते पुराण विषय शुणाइबाकू पड़िबो। जदि तू पुराण विषय मते अनेक कथा शुणाई मोर मन को शांति करि पारिलु ताहले ए गुंफार द्वार आपे आपे खोली जिवो। ओ तू जदि एपरि न करि पारो ताहले ए गुंफा द्वार
କେବେ ବି ଖୋଲିବ ନାହିଁ ଏବଂ ତୁମ ପେଟର ଭୋଜନ ହେବ। ଆରେ ଏ ଭୂତ ଭାଇ, ମୁଁ ତ ହେଉଛି ମୂର୍ଖ ଲୋକ। ଛୋଟବେଳୁ ବହି କ'ଣ ଜାଣିନି କି ଦେଖିନି, ହେଲେ ଏବେ ତୁମକୁ ପୁରାଣ ବିଷୟରେ କିପରି ବୁଝାଇବି କୁହ। ଏହା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସ ସେଠାରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା ଓ ତାପରେ ରାଜୁ ଡର ଡର ଓ ରାଗରେ ଜୋରେ ପାଟି କରି କହିଲା, ଆରେ କିଏ କୋଉଠି ଅଛ? ମତେ ବଞ୍ଚାଅ ରେ, ମତେ ବଞ୍ଚାଅ। ଦୟାକରି ମତେ ଏ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରୁ ବାହାର କର। ଘରେ ମୋର ବାଟକୁ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଛୁଆ ଅନାଇ ବସିଛନ୍ତି। ସେ ଏତିକି କହିବା ପରେ ପୂର୍ବରୁ ଗୁମ୍ଫାରେ ଥିବା ରମେଶ କହିଲା, ଆରେ ଏ ଭାଇ, ତୁମେ ଯେତେ ପାଟି ଚିଲାଇ କାନ୍ଦିକି ଗଡ଼ିଗଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କେହି ବି ଆସିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ମାୟାବୀ ଗୁମ୍ଫା। ତୁମ ପରି ମୋତେ ବି ମଧ୍ୟ ସେ ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସ ଏଠାକୁ ଆଣି ବନ୍ଦିନ କରି ରଖିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ପୁରା ଅସହାୟ। ଆମେ ଏ ଗୁମ୍ଫାରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଅଛି, ଯୋଉଟା ପୁରା ଅସମ୍ଭବ। ଆରେ କ'ଣ ସେ ଉପାୟ? ଦୟାକରି ଶୀଘ୍ର କୁହ। ମୁଁ ତାକୁ ମୋର ପ୍ରାଣ ବଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି କରିବା ପାଇଁ। ଏସବୁ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଗୁମ୍ଫା ହସି ହସି କହିଲା, ଆରେ ଏ ମୂର୍ଖ ମଣିଷ, ସେ କ'ଣ କହିବ? ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ। ଏ ଗୁମ୍ଫାରୁ ବାହାରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ମାୟାବୀ ଚଢ଼େଇକୁ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାୟାବୀ ଚଢ଼େଇ ମରିବା ପରେ ଯାଇ ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ ମରିବ ଓ ତାପରେ ଯାଇ ତୁମେ ଦୁଇଜଣ ଏଠାରୁ ମୁକୁଳି ପାରିବ। ହେଲେ ତୁମେ ଏହାକୁ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ହଉ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କର, ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ ତୁମକୁ ମାରିକି ଖାଇବ। ଏହା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ରାଜୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମନେ ମନେ ଡାକିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ ବଳାଶଙ୍କର, ଆମେ ବହୁତ ବଡ଼ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଯାଇଛୁ ପ୍ରଭୁ। ଦୟାକରି ଆମକୁ ଏ ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ ଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର କର। ରାଜୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିବାରେ ଲାଗିଲା। ଏତିକି ବେଳେ ମାୟାବୀ ଚଢ଼େଇ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ତାର କଥାରେ ଭୁଲାଇ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ନେଇକି ଆସିଲା ଓ କହିଲା, ହାଇରେ ମୂର୍ଖ ମଣିଷ ସବୁ, ତୁମେ ଗୁଡ଼ିକ କେତେ ବୋକା। ମୋ କଥାରେ ପଡ଼ି ମୋ ପଛେ ପଛେ ଚାଲି ଆସିଲ। ଏବେ ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ ଦେବଙ୍କ ଠାରୁ ମରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଅ। ଏଇ ମୌକାର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ରାଜୁ ତଳୁ ଗୋଟିଏ ପଥର ଉଠାଇଲା ଓ ଚଢ଼େଇ ଉପରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା, ଯାହାଫଳରେ ପଥରଟି ଚଢ଼େଇ ଦେହରେ ବାଜିଲା ଓ ଚଢ଼େଇଟି ସେଇଠାରେ ପଡ଼ି ମରିଗଲା। ଏହା ଦେଖି ରମେଶ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇ କହିଲା, ଆରେ ବା ରାଜୁ ଭାଇ, ତୁମକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତମେ ଉପଯୁକ୍ତ ମୌକା ଦେଖି ଏ ଚଢ଼େଇକୁ ପଥର ପକାଇଲ ଓ ଚଢ଼େଇଟି ମରିଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଏଠାରୁ ଯାଇପାରିବା। ଚଢ଼େଇଟି ମରିବା ପରେ ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସ ମଧ୍ୟ ମରିଗଲା ଓ ତାପରେ ଗୁମ୍ଫା ଦ୍ୱାର ଆପେ ଆପେ ଖୋଲିଗଲା ଓ ଏ ତିନି ଜଣ ଖୁସି ଖୁସିରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଫେରିବାରେ ଲାଗିଲେ।